Bon, donc je fais la fonction alcyne. Qui nous dit alcyne, d'accord, là, une triple liaison R lié un carbone avec le carbone, une triple liaison carbone R'. Ok. Maintenant, vous faites attention, les deux atomes de carbone à l'alcyne ils sont hybridés sp. Je mets sp, maintenant à la géométrie linéaire, maintenant les liaisons qui sont liées à la triple liaison, les deux liaisons simples liées à la triple liaison qui sont le même axe, ok, mais juste en zigzag, qui est topologique. Maintenant, la triple liaison ما تجيش بهذه la forme. تجي بهذه la forme, ok. ما تجيش بهذه la forme, تجي بهذه la forme. La double liaison تجي بهذه la forme. Elle a la double liaison parce que les deux carbones sont hybridés sp2 sp2. نحكوا كي نقولوا sp2 نحكوا على géométrie plane. معناتها هاد لي ليزون في le même plan, معناتها تجي en zigzag, un angle de 120 degrés entre les substituants. صح كي تحكي على triple liaison faites attention تجي linéaire. quand نشوف par exemple هاد la molécule ندير en zigzag, نبغي ندير une triple liaison نديرها بهاد la forme. معناتها لي ليزون اللي يكونوا بtriple liaison تجي بهاد la forme. بعد نكمل zigzag تاعي. المهم هادي مع هادي في le même axe. نبغي نومي هاد لا molécule فيها une triple liaison. bien sûr la triple liaison تدي l'indice le plus bas. ok. معناتها sens de numérotation نبدا من هاد البوتشان ولا من هاد البوتشان. نبدا منا 1 2 3 4 بدات 4 1 2 3 4. معناتها كيف نبدا منا ولا منا كيف 1 2 3 4 5 6 7 8. كان نبدا منا تاني تدي 4 دونك سي كيف. معناتها لا triple liaison دات l'indice 4. وهنا كيف نسمي لا molécule سي octet 4 8 atomes de carbone سي octet. نقلع ال A, ok, تاع الالكان باسكو هنا نحكي على alcyne. octet en position 4 j'ai عندي terminaison in. alcyne, alcène pour une double liaison, alcyne pour une triple liaison. Si tu fais un autre exemple, غتكون في البوتشان كيما هاد لو كا. numérotation وين نبدا؟ bien sûr نبدا من الكربون تاع لا triple liaison, l'indice le plus bas 1. هنا كاين كربون والكربون غادي يكون لي بان هيدروجين. الهيدروجين ما نكتبهاش في ما نرسمهاش في لا توبولوجيك. معناتها كي تلقى لا ستركتور معناتها كاين ان هيدروجين هنايا باسكو ان كربون توجور يكون عندها 4 ليزون وهنايا ان هيدروجين ما نكتبهاش في لا توبولوجيك. معناتها النيميروطاسيون نبدا من هذا الكربون ونروح 2 3 4 5 وهنايا 5 atomes de carbone c'est pent en position 1 in. ok. نزيد نشوف le cas où on a plusieurs triples liaisons. Faites attention comme la structure topologique dans les triples liaisons. numérotation نبدا منا ولا منا bien sûr نبدا منا ماذا بيا la somme la plus basse ندير la somme la plus basse تاع les indices تاع les triples liaisons 1 2 3 4 5 6 7. donc la triple liaison d'être 1 ou d'être 4 et le nom de la molécule c'est 7. c'est hept en position 1 et 4. j'ai عندي juste à les triple liaison معناتها diine. bien sûr كيما le cas تاع les double liaison نزيد la lettre A هنايا كي يكون عندنا plusieurs triple liaisons في la structure. ok. donc نشوفوا كي تكون مع une fonction par exemple ندير une fonction aldéhyde bien sûr fonction aldéhyde درتها بهاد لا فورم. قلنا الهيدروجين ما نرسموش في لا توبولوجيك. معناتها هنايا كاين ان هيدروجين معناتها لقيتو هاد لا ستركتور معناتها يحكي على ان aldéhyde. اوكي.
قلنا la fonction aldéhyde غادي تكون prioritaire على la triplisant في numérotation le carbone تاع l'aldéhyde يدي 1 bien sûr شوفوا غير تدخل une fonction prioritaire على هاد la molécule par exemple كنزيد هنا OH est-ce qu'on dit en considération l'indice le plus bas تاع les triplisants non يهمني l'indice le plus bas تاع la fonction principale معناتها كي يعطيك une molécule يقول لك نوميها تحوس على la fonction principale la fonction principale هي اللي تهمني la position تاعها تدي l'indice le plus bas هنايا كي ما كانش d'autres fonctions قاعد نحوسوا على la position تاع les triplisants بصح كنت تدخل غير OH هنايا باغ ندير OH هنا numérotation تبدا من ماذا بيا OH يدي l'indice 2 هنا دونك هنا ما تهمنيش هاد لا triplisant قلنا تهمنا la position تاع l'aldéhyde يدي 1 باسكو هي la fonction prioritaire 3 4 5 6 وهنا en position de l'amine قلنا devant la fonction aldéhyde غادي يكون non prioritaire معناتها 2 amino en position 5 NO2 قلنا c'est groupement nitro نكلاسي هادو في l'ordre alphabétique 2 amino 5 nitro 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ex. En position 3, un des triplisants, in. Et en position 1, un des aldéhyde. On a هنايا نجم ندير directement simplifier نقلال 1 وتولي عندي in نقلال e باش نجم تقولها directement inal x3 inal. Ok, donc هذه نجم simplifier بهذه la forme.